दीर्घ वर्षर अक्लांत परिश्रम पर शेषे बीजेपी शिविर में विजय बाना उड़ुछि। एने भारतीय जनता पार्टीर कार्यकर्ता और नेता मानक मध्य बहु आनंद उल्लास देखा मिलता बेले निर्वाचन फलाफल पर गोपालपुर निर्वाचन मंडल विधायक प्रार्थी विभूति भूषण जेना नेतृत्व में गलंथरा ईशानेश्वर मंदिर प्रांगण में एक संबर्धना कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। एही अवसर में भारतीय जनता पार्टीर शह शह कार्यकर्ता सह शुभेच्छा प्रबल भीड़ देखा मिलता। गोपालपुर विधायक विजय प्रार्थी विभूति भूषण जेना तांको भाषण में समस्त कार्यकर्ता मानक धन्यवाद अर्पण करने सह ओडिशा राजनीति में गंजाम ही परिवर्तन हैला बोली विभूति भूषण जेना कहिथिले। रंगेलुंडारो संदेश कुमार साहू रिपोर्ट टाइम्स ओडिया। जय श्री राम। 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 आज दिगपहंडीवासी को अशेष अशेष धन्यवाद। ओडिशार जो डबल इंजिन सरकार हवा जाउची से सरकार रे दिगपहंडीवासी आज भागीदार होती। आज विपुल भोट रे कहवा गले गंजाम जिले में दिगपहंडी आज 1 नंबर निर्वाचन मंडल होती। बोधुए सविशेष रिपोर्ट आम पाखे जदिव ना कि जहाँ आवास सबुठ अधिक भोट रे दिगपहंडीवासी भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी को आशीर्वाद करिसेंती। तेणु प्रथम दिगपहंडी जनसाधारण को मु मोर कृतज्ञता जनइबी, धन्यवाद देवी। जय श्री राम। जय दिगपहंडी। एते वर्ष होला बीजेडी गड़ दिला केमदी हला आपण बीजेडी शुणु सारा ओडिशा रे परिवर्तन धारा छुटी। से परिवर्तन धारा रे दिगपहंडीवासी निजको शामिल करछंती। सेति समान को अशेष साधुवाद, धन्यवाद। मुख्य कारण केंद्र रे मोदी सरकार मुख्य कोन आइছে दिगपहंडी रे मुख्य होउची कोन ना दीर्घ दिनर जो बीजेडी शासन चली पर्टिकुलाली दिगपहंडी गोटे परिवार जो शासन चली से समस्त अतिष्ठ थिले। तांकर दुर्नीति दुराचार गुंडाराज रे दिगपहंडीवासी अतिष्ठ हो जाइए। तेणु जो परिवर्तन सारा ओडिशा रे छुटिला से निजको सामिल कले। तेणु ये बुद्धिमतार परिचय देछन दिगपहंडीवासी। निज अंचल उन्नति में से चिंता करछंती। अंचल युवक मानकर जो दादन समस्या सबुठ बड़ समस्या थिला सेतुरु समाने मुक्ति पायापाई आज भोट करछंती। आज नरेंद्र मोदी डबल इंजिन सरकार रे शामिल होगा दिगपहंडीवासी भोट करछंती। निज अंचल जनसाधारण जो मौलिक समस्या आज पर्यंत गोटे परिवार शासन अनिच्छा शासन दुराचारी शासन मुक्ति पायापाई दिगपहंडीवासी आज भोट करछंती। दिगपहंडीवासी को आपण मानकर मन थी जो राजनाथ सिंह आसते आमर गंजाम जिला को मीटिंग होता से आम कहूँ जे गंजाम जिला हूँ बीजेडी गड़। ए गंजाम जिलार गड़ को आम प्रथम भांगू तापर ओडिशार गड़ भांगो। आज देखु सर्वाधिक सफलता जदि भारतीय जनता पार्टी कौटी पाई से हूँ गंजाम जिला। तेणु आम जो कही गंजाम जिलार गड़ को भांगू जनसाधारण आमको साहाय्य कले आशीर्वाद देले। आम ये आत्मगर्व कर कौन कारण ना। जनसाधारण आमर कथा को बुझिले। आम जनसाधारण को मन में जो क्षोभ थिला जो दुख थिला ताकू भी आम बुझीलु। बारंबार आम अनुरोध करूँ आशीर्वाद भिक्षा करूँ आपण मैंने आशीर्वाद करंतु एठू गड़ भांगू। ए जो दुर्गम गड़ ए जो दुर्नीतिर गड़ ये बीजेडी रे चलती गंजाम जिले में एठू भांगतु ओडिशा भांगी जीव। प्रकृत में गंजामवासी को आज साधुवाद। से आज बीजेडी गड़ को भांगी ये पद्म फुटे गंजाम जिले में प्रथम इलेक्शन ये हावा सारा ओडिशा को गला। आज ओडिशा रे पद्म फुटिला। सर आज बीजेपी रे विन करे केते खुशी अछन के कम करी हमें बहुत खुशी कहीं ना दीर्घ 25 वर्ष पर आज आम गोटे नुआ दुनिया पाइलु नुआ देखिलु आम नुआ दुनिया को। तेणुक आम बहुत एते खुशी तार इमाजिन बाहर। तेणुक आम आमर स्थिति को देखा गले ब्रह्मपुर स्थिति देखा गले आम बहुत आगे अच्छु। ओडिशार तो परिस्थिति बहुत भल अच्छी किंतु ओडिशार स्थिति ब्रह्मपुर स्थिति देखा गले आम बहुत आगे अच्छु। बहुत चिंता करछु बहुत भावना अच्छी भी बहुत काम करिया।
ଯାହାକି ବିଜେଡିର ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଥିଲା ସେ ଗଡ଼ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ତ ଲେଖା ଛିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଭା ଭାଇନାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଲେଖା ଛିଡ଼ିଗଲା। ଛିଡ଼ିଗଲା। ସଖାସୁର ମରିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଭାବନ ହେଲେ ଓଡିଶାର ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ଆସିଗଲେ କମଳେ କମଳା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆମର ଗଢିଗଲା ଓଡିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ମୋଦି ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା କରିକି ଦେଖାଇଲେ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯାହା ହଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଦିନ ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବ। 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ହେଇନି ତା ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖୁ ଏ ଆଶା ଭରସା ଆମ ପାଖରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ ଥିଲା ଯୋଉଭଳି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଥ ବଳ ବାହୁବଳକୁ ସରକାରୀ ବଳକୁ ପୋଲିସ ବଳକୁ ନ ଡରି ଗୁଣ୍ଡା ବଳ ଅପରାଧୀ ମାନ ନ ଡରି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ମତଦାନ କଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ଅନାମଧେୟ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ରୂପେ ବାଛିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହୃଦୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ ରଖିଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଭଳି ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋଦିଙ୍କ ଡାକରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଯୋଉ ଭୋଟ ଦେଲେ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଗଞ୍ଜାମରେ 11 ଜିତେଇଲେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଯେବେ ଜିତିଲା ସେବେ ସରକାର ହେଇଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ କଲେ ସେ ଉଦାହରଣକୁ ପୁଣି ରିନ୍ୟୁ କଲେ ଯେ ଏବେ ଜିତିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିତିଲା ଓଡିଶା। ବିଜୟର ଯୋଉ ପର୍ବଟା ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କହିଥିଲେ 6 ତାରିଖ ଦିନ 4 ତାରିଖ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ବତେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ 10 ତାରିଖ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମସ୍ତେ ଆସିବ କି ଦିନ କି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ନିଷ୍କୃତ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହବ 6 ତାରିଖ ହେଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ 10 ରେ ସରକାର ହବ ସେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ହବ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ହବ ଲୋକ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୂଳପୁଛ ଫର୍ମୁଲା କଣ ଥିଲା? ଶ୍ରେୟ ମୋ ନେତା ମୋ ପାର୍ଟି ମୋ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୂଳପୁଛ ଫର୍ମୁଲାଟା କଣ ପକେଇଥିଲେ? ସେ ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାପି ହେଇଥିବା ଅସନ୍ତୋଷର ଆଉଟପୋଷ୍ଟ। ଆମେ ଏମିତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭୋଟ ନୁହଁ ଆମେ ଗତ ଥର 8 ଲକ୍ଷ 9 ଲକ୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟ ଥିଲା ଲୋକେ ଅନବରତ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାଖରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ଦାଦନ ପଠାଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବିକାଶ ହେଇଛି ଜଳସେଚନ କୃଷି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ କୌଣସି ବିକାଶ ହେଲା ଆମେ ପାଖରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ପୁରା ତାଙ୍କର ମତଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଉଦାହରଣ ହେଇଥିଲା ହବ। ଓଡିଶାର 39 ସାଳ ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିକାଶ ଦୌଡ଼ିବ ସଠିକ ଉପରେ ଦୌଡ଼ିବ।